Malo me ne ispade ova kutija iz kutije. Sam malo. Ovo nek stoji ovako. Ne smiju se krasti humanitarne pare, ni teško. Prije svega, da se zahvalim tajnom podrumu na tajnoj lokaciji za tajnu dostavu tajnog artikla na ne tako javnu lokaciju. Hvala. Zatim hvala Silentu, što je sinoć kupio neku tastaturu od 600 maraka pa poslo. Sutra će, kaže, poslat ljudi. Zatim hvala, kome još hvala? Hvala u proljeće 2005. Hvala 107.000,600. Ima ovdje 600 još ljudi. Neko bi volio i o to 600. A mimo to 600 ima još 107.000. U proljeće 2005. hvala na 107 starih 1000,6 gledalaca. A zatim hvala na jedinstvenih. Nisam šćeo, hvala Baksu na članstvo. Nisam šćeo namjerno čekat 200 pa uslikat. Jer bi onda rekli inspekt element, a ja ne bi podnio kad bi ljudi o meni počeli pričat, pa makar i jednu stvar, ono nešto kako nije. I ja namjerno ujagmim ga na 199 da bude legit. Dakle, na svemu tome hvala. Hvala inspektorima koji me štite. Hvala Kruletu koji je u sigurnosnim strukturama države, a štiti me. Hvala ljudima koji su donirali prethodni period novce za unošenje zla ljudima u živote, za blaćenje, za napadanje ljudi i tako. Večeras na repertoaru imamo 2 put obrisani video, ali neš mene više tako nikad zajebat za života. Znači, dijasporac me tako jednom zajebu, pa si me sad ti tako jednom zajebala. Više za života mene tako... Ja budala pustio 2 put da me... Haj reko, neće više se desiti da će neko obrisat video svoj koji uploada. Nikad više ja neću reagovat na video, a da ga ovako ovdje prije tog ne skinem u fajl. Ni zaživo, na greškama se uči to. Vidi Krleta u čatu. Hajm to vrađe, bilo da mi se nešto pogrometalo. Jučer je izašao novi humanitarni apel od ljudi koji se više neće baviti humanitarnim apelima i tim snimanjima i naroda i prikupljanju para. Od tog će se malo odmaketi. Zašto? Pa zato što Hamzo sad da ostavi, na primjer, to sve ima para do kraja života, a tamami da i nema. Samo Ermin Isak ili ti ga sad Fehim. Samo, brate, telefon. Na brzo ga instalirao novu launcher i sebi onaj swipe up ovako naštimo. Na brzo ga, brat, naštimo. Kad god mu zafali, sam ovako prstom uradi 4.500 maraka legne na NLB. Dadi, ti si moderator u čatu, a Silent mi rekao da te više ne smijem odbanovat. Ja novu launcher i to Prime, nije skinu APK sa onaj APK modi. Moj jole. Dadi, šta ćemo ti i ja? Jer ti i ja
Moramo da probamo protiv čitera PUBG-a da poigramo kroz mapice. Ujebote što ovo moglo bi se zapravo i dobro nešto napraviti. Pa zovte Frankija. Vid, Silent mi je rekao da te više nikad ne smijem odbanovati na Discordu, a ja sam tam samo portir, a on je elita. Elitni član, znači. Znači, momak je dao na 10.000 eura, mi prestajemo brojati, a on je već preko 30.000 eura dao. Onako odoka kad me ko pitao. Ne do Bog da me sad tačno neko pita poresko jako god. I imaš zabranu, eno ga boga mi i online je čak. Znači, ne znam kako ćemo komunicirati, morat će nam ja neki, on rekao, a ti unban. Ne. To što ja imam kalauz ne znači da ga mogu mećati gdje ja hoću. No, nije to, ima odgovornost. Počelo je prikupljanje pomoći za FK Vitez, ili ti ga fudbalski klub iz Viteza. Jer im trebaju dresovi. I sad trebaju im, pa im odjednom ne trebaju kroz pol sata i onda im opet kroz 10-15 sati trebaju, pa im opet kroz 2,5 sata ne trebaju. I na kraju ja odlučim da im trebaju i uploadam to ovdje, pa hajmo mi to vidjeti. Uklonjene dokazne materijale. Elete ga preuzeti video. Ali znaš šta je sva fora sa preuzetim videom? Pošto si ti video, i ti moraš sad na greški naučiti, ne smiješ više video uklonjat, brisat. Zato što sad samo kod mene postoji prvi original. I sad ja tebi mogu na tvoj video udariti strike. Samo eto neću dobar čovjek, no. Nego, moraš od sad video ostavljat na privatno. Pa ako kore uploada da moraš ti ošanit strike. Znudeš. Hajmo sad pogledati moj video, prvi oduzeti video na YouTube. U mene u partnerskoj firmi, ovo ću vam sad otkrit, nemojte nikom ovo govoriti, ali ovo je stvarno istina. U mene u partnerskoj firmi, kako ima Content ID na kanalu, jednom je nekim bugom, nekom greškom sine, ali to je bilo 2019. Claimalo je nečiji video sa nekog kanalčine, jedno 5 do 10 miliona subscribera on ima, a svaki video ima po 7, 8, 10, 15 miliona pregleda. I nekim bugom Content ID je očito da je on uzeo u svoj video, nije lemino, nego neki je tako nešto samo, znači golemo i aktivno. Video i claima ga on meni, sine. Allahu, dragi meden. Hvala Sprođu na 10 mjeseci. Ja sam 1,5 dana šutio. A svaki mjesec samo od tog videa, sine, oko $1,200-1,300 dolara. Radi baga. Pazi, bug. Znači 1,200-1,300 puta 12 mjeseci, jedno 15.000, plus još pol godine, jedno 20. Hajde da budem grubo, onako 20.000 dolara košta. Jedan mali bagičić, što je u sistemu prepoznalo da u mom videu ima nešto starije nego u njegovom. A trebalo biti obrnuto, pazi. Haos živi. Ali eto, ja sam 1,5 šutio, niko ovo do sad nije znao. Joj, šta ja vama imam priča, šut. Moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije ljudi gledanja, svi like i subscribe, naravno nastavite danas gledati Evo, danas moje ljepotice, moje Elmice. Danas ona smo odlučili da snimimo video. Danas imamo jedan poseban video i za mene, i za vas, i za svu publiku koji me redovno prate i gledaju. Danas pokrećem jedan apel, jedan akciju i želim da skupim novac za tim novcem kojim skupim, koji mi bude potreban. Zašto nisam iznenađen, Kirko? Želim da naš klub NK Vitez dobije nove dresove, nove majice, nove štucne i nove ruksake. Pa dobro, pa dobro, ali to je onako lijep gest, lijep i nije ti gesta, ali to ćeš ti, što je još bolje, to ćeš ti i moći obaviti zato što, na primjer, ne može sad vama niko ništa. Ne može sad vama neko nazad pa reći, makni taj video i nemoj ti skupljati za mene. Ne može vama niko ništa, vi idete dalje i nema te sile da ćete obrisati video.
od NK Viteza, znači naše reprezentacije, našeg grada Viteza, našeg ponosa Viteza, da nisu mogućnosti obezbijediti nove dresove za naše igrače i tako su zamolili nas ako bi mogli preko našeg YouTube kanala i preko naših gledalca i pratioca. Pa što im SDA ne kupi, tam staji neko je usliku screenshot da im je SDA sponsor. Pa jel nema niko 20 dresova da ode pokupovat? Makar u nekom second hand shopu, makar polovne, eto pa opraće se. Naših donatora i publike da skupimo novac, da kupimo tu opremu. 35 nam je potrebno dresova, 35. Eto 35. Ali ja sam 35. danas u razgovoru. Ja sam išao 2 godine u tekstilnu, mogu vam ja to ako hoćete sašit. Malo će biti uheravo konac, ali nema veze. Sa tim Jeftino. Znači dogovorila se i tražila predračun da imamo tačan iznos novca koji je nama naravno potreban i on je nama danas uručio, tako da nisam bez tog htjela ništa ni da krećem, ni priču, ni ništa, zato što nisam znala šta da objavim. Sam uflekao majicu, jebim. Od farbe, kako sam farbao pokop. Samo ove notifikacije. Šta je ovo? Nemojte džaba slat pare, ukrala mi je banka sve para što mi imao. Slušaj, majstore, gledaj ovo, jesi ikad ovo vidio na banci da ti se desi? Slušaj, ovo je ista ona banka, ko je poslao pare? Džaba ste poslali pare. Tarek 10 eura, Amira ga moj lijepi, malo je možda rano, ali ako može na kraj streama ova pjesma, ako nije copyright, Robinja, Roko Full, veliki pozdrav tebi i tvojoj poruci. Ako se sjetim, onaj moće. Mada gledat ću da se sjetim, a ja sad kakvi sam sa sjećanjem ne znam. Marko Petrovic, actually, thanks hearings. Ljudi, ja nekako počinjem razumjeti komplekse koje oni imaju, ona mora da se lijepo izrazi, opštit sa vrtnim patuljkom, a on sa seoskom hostesom. Nemojte, molim vas, pisat ružno u čatu i vrijeđat ljude, to je ružno. Nemojte raditi ružne stvari. Da li ste ikad za života svoga vidjeli ovo ovako? Samo malo da ja to vama otvorim malo veće. Slušaj, prvo da ti objasnim šta se ne vidi ovdje, a isto je. Prije ove ovdje cifre od 124 bam, zarez 96, je bila jedna veća cifra od koliko? 253 bam. Što sam ja povukao s PayPala. I bilo dostupno za trošenje. Zato što sam platio neki račun sa tim od 25 eura, sjećam se dobro. Povukao 300 maraka i platio 50 maraka račun i ostalo 250 i nešto, 2, 3, 4 marčice. To je nestalo. 0. U Atos banci. Atos bank DD Banja Luka. Zamolio bih da riješite. Zato što je to isti onaj račun na koji sam prethodno povukao 30.000 maraka za Medinu i radilo sve. Mogao po danu 4.900 i nešto. I vidi sad. Gledaj sad redoslijeda. Zove Hanifa banku da kaže da je nestalo 250 km. Marko Petrović 2,5 eura, ja se prosto ispričavam vrtnom patuljku i hostes. Nemojte molim vas pričati ružno o ljudima, to je ružno. Zove Hanifa da prijavi da je nestalo 250 maraka. Čovjek kaže da nije aplikacija u real time-u i nije u real time-u. Kasni update svježih informacija u aplikaciji, kasni dan, 2, 3, tu neđe. Međutim, svaki put novac koji je povučen odmah je dostupan za trošenje. Slušaj, dadi sad, gledaj sad ovo dol. Gledaj sad ovo dol. Kaže, nije vidljivo. Ok.
A ja znam da je svaki put dostupno, nema veze što nije vidljivo, dostupno je za trošenje. Pa će ono biti vidljivo sutra, prekosutra i sve ti fino sriktat, skuckat, dotjerati, to je to. A račun ne može ući u minus. A u mene račun ima minus 2000 maraka. A račun znači isključen mu, togel mu ugašen. Da ne mre uopšte u minus ući. I haj sad kako? Sašvi kako? Gledaj sad ovo. Ja ustanem s kauča i povučem $80 s PayPala. Pošto ima 0 i nije vidljivo na aplikaciji i nije dostupno za trošenje. I platim na Google-u aplikaciju neku od pola centa možda. 60-70 centi, tako nešto. I kaže gore, raspoloživo stanje je 124,96, jer ne dođe ti SMS kad ti povučeš pare, nego samo kad ima odliv neki, da li nešto platiš, da li nekom pošalj, samo kad je odliv ili lokalna uplata na lokalni račun, tad dolazi SMS. Ali povlačenje s PayPala ne dolazi SMS. Međutim, pare postanu odmah dostupne za trošenje, ali se za 2 dana updateaju na aplikaciji. I kaže u 12:17, vidi ovdje 12, vidi što je lijepo, 1.2, 2.17, u 12:17. Raspoloživo stanje je 124,96 bam. A 3 sekunde nakon toga dolazi SMS, promet po kartici 0 RSD, ništa, i raspoloživo stanje je u 12:19. Eto, nije 3 sekunde, ali je 2 minute. 0 bam. 0. I sad je nestalo i onih 250 i ovih 80. I jučer zovi i šalji mail. I danas zovi kada nam pošalji mail. Pa draga gospođo, ja sam 74 puta slao mail na koji nikad neko odgovorio nije. A zvao sam isto 28 puta i svaki put se završilo da će mene neko nazvati, nikad niko nazvao nije. Ja sam jedini klijent banke u Bosni i Hercegovini koji ima 2000 maraka dug na računu, a niko taj dug ne traži da se otplati. A kako? Na računu koji ne može ući u minus. Kako? Evo kako. Ja pored YouTube-a u ovoj ovdje firmi mislim što ne postoji, što nije reći, što je nema niđe. Ja u njoj po potrebi pravim bankovne aplikacije. Nećete vjerovat. Ja. I sad, kad recimo ti se loguješ na web bankarstvo, ti imaš account, evo ga terorista live-a, ti imaš account, e-mail, šifru i imaš ovako svoj dashboard. Imaš svoje orders i no orders yet. I sad ako ti odeš na products, pa odeš recimo na WordPress Login Shield Premium plugin, pa ga dodaš u kart, pa odeš u taj kart, pa odeš proceed to checkout, ovdje će se generisat jedan ID jedinstven u linku. Međutim, on će se generisat temporary, kako bi ti ovdje unio ostatak informacija, bla bla bla, i kliknuo checkout. I onda kad ti ovdje klikneš checkout, ovaj ovdje jedinstveni generisani ID će se unijeti u ovu ovdje bazu podataka, sad ćete to vidjeti. Da ti pokajem da oca svog možeš tako jebavati prabudalom, a ne možeš mene. Ima ovdje recimo u Amilma Digital, ima databaze i management. I sad da pokažem ja, aj vidi se već to, ima ovdje baza podataka. I ima ovdje više ovih đavolija ovako jednih ispod drugih i svaka nječemu služi. I sad jedna od njih je, da odem ovako naprijed, pošto ne znam napamet kako se zove, ima ovdje order histories. I ima
order produkt recimo. I sad ako neko klikne tamo proceed, generisat će se onaj jedinstveni ID i to će se sve ovdje u bazu podataka pounositi da bi se znalo da je postojala transakcija, da je čovjek kupio stvar. A ovdje ima recimo cijena te stvari. Vidi kako lijepo piše ovdje. Price. I piše 73,90. A ja mogu kliknuti na ovo, jeste znali to? Ovo nije samo unos za čitanje, nego ima dupli klik i onda modifikuješ unos. I sad ja mogu ovdje dodat 1100. Pardon, dvijeca viška. 1173. I ako ja stisnem enter, neće nigdje se pojaviti zabilješka da je ovdje došlo do promjene stanja, nigdje nama vidljivo. Mom šefu, mojim kolegama, mojim klijentima, bilo kome oko mene neće biti vidljivo ako ja pritisnem enter. Znate gdje će biti vidljivo? Na serveru koji bilježi logove, koji ti zapravo hosting daje da storaš tu svoju web banking aplikaciju. Kako je moguće da na bankovnom računu nastane minus koji ne može ući u minus? Evo ovako. Uneseš mu ovdje minus i jedini način da ja saznam da je neko ručno manipulisao bazom podataka jeste da imam osnove i pravo zatražiti od hosting firme koju drži, kod kojih je Atos banka, da mi oni daju logove servera, da vidimo ko je i kad pristupio i manipulisao bazu, koju kad manipulišeš nigdje neće ostati. Hej, čovjek promijenio šifru, nije više ta šifra, email notification. Doesn't happen. I sad to je moj račun, na primjer. A mogu isto tako nestajat pare da ti ovako staviš nulu. Mora i to. I neđe ovdje, na web bankingu, na user dashboardu, ovako ovdje, neće biti da si ti unio promjene. Zašto? Zato što je PHP admin krovno, nema dalje, nemaš potrebe ti i to nadzirati jer to nadzire stvari. Da li smo malo bliže istini? Ako bi mogao vaš cyber team da vidi sad da nije ko manipulisao ovo, pa otud minus i otud nestaju pare i tako tu. Pokušavam pomoći. Hajmo sad dalje s ovim. Mi smo u priči prvo nekako govorili da će trebati, to oni su nekako mislili procjenu te 2000, ali vjerujte ono kako je sve ljudi poskupilo, da se to sve diglo cijenu, da je izišlo na 3000, ja mislim, i 281 marka. Za dreser, dobro? Evo, pogledajte, znači, moj kamerman lijepi snimi. Ja znam već da u našem gradu Vitezu... Znaš kako možete, na primjer, evo, ako treba još dodatna pomoć, na primjer, da bi ti imao web banking, treba ti sigurno VPS server. A ako imaš VPS server, onda samo SSH login i fino sudo nano log file i piše tam ko je šta izmijenio. Minut i po da vidiš. Mislim, ali mora se prvo htjeti. Postoji ti igrači, što kaže se, da igraju i sve, ali nisam obraćala pažnju koji financira, kako se oni, na primjer, kako tu sve ispoštuju ručkove, odlaske, tamo, vamo. Međutim, mi smo imali jedan razgovor sa tim članom te NK Viteza i onda je on nama ispričao detaljno Hamdo iz Udina. Ja bih volio da ja i vi napravite jednu priču, pošto vidim da mnogo vas ljudi prati, da se mnogima kuće pomogli, da se mnogo... Nije se to čulo malo prije u ljudi. Hvala uvažnoj poštovanoj gospođici. Ja sam vam nešto zajebao na Streamlabsu. Ja uopšte ne vidim ove super chat donacije vam. Samo malo dao sam srce. Pozdrav Amiru sa porodicom te svima u chatu. Hvala ti Edina na donaciji. Mnogima usrećili da ste mnogo pomogli. Kaže ako možemo i da ovaj novac ništa, dobro je. Kupimo nove dresove. Mi smo ih samo
pitali gdje se ti dresovi uzimaju, oni su već neki par godina sa GMS-om, uvite su u tome što kaže se kupovni tih dresova. GMS? Da kažemo... GMS? GMS, Vitez. Sport GMS. Aha, oni će begite dresove napraviti za 2000, a još 1100 tebi. Dobro, dobro. Mislim, neće, ali tako je trebalo. Odmah i u toj kupovini drugih dresova je učestvovalo na neki način i opština Vitez i razni ljudi sa strana i tako. Ali oni su nas isključivo zamolili jer im trebaju novi dresovi, nova majica, novi štuce, novi ruksak. I pitali su da li bi vi mogli, znate... Zamolili, pitali da li bi vi mogli i radi tam nekih tračaroša nebitnih na koje se ne osvrćete uopšte, što vam nešto pokušavaju podmetnuti, odustalo od čitavog projekta. Nas, ja i Handa uvijek, gdje god nešto treba pomoć, da krenemo, da se odazovemo, da pomognemo, bar na takav način, da snimimo, da objasnimo ljudima da je potrebno, da je ovo, da je onako. SDA je sponsor isto FK u Vitezu. Pa ja. Pa ne kaže džaba onaj čovjek. Ima, samo ja to neću puštat zato što ne smijem. Ja sam to slušao prije live-a, to je jedan od rijetkih klipova koje sam slušao prije live-a. I neću puštat, ali hoću vam pokazat, to se nisam pripao. Pripao sam se da poslušam, ali nisam se pripao da vam pokajem gdje ima. Smolo ukucate. Odnosno jedno ovdje L. Smolo i odete na kanal i ima ovdje prije 5 sati prekinuta prevara Hamdije iz Udine Ramulj. Ne kaže džaba čovjek u tom videu, ja sam, znao on ko sam ja. Znači osjeti se tu ta stranačka moć da ti sad mogu drogere ako hoćeš poslati te zapale. Dečko, ovako sam pucnim, ode 16 drogera, šta zinem da uradi. Znači osjeti se ta, i ja sam se ovako bio, ovako gledao video. I nekako, i nadam se da će i ovo biti uspješno. Uz ovu akciju koju ja naravno pokrećem za skupljanje novca, možete se lično obratiti meni i Handi, s time da ja Ne mogu pustati. Čovjek je rekao da se ne smije, mora me tužiti, razumiješ? Čovjek mora izričito reći. Drugo je što ne zna ko si ti. Mirjana, Mirjana jeste ovaj dijasporac izvrijeđao. Uvaženi poštovani gospodin Keka Posančeros. Hvala zaista cijenjene gospodina uvaženih poštovanih donacijama od večeri. Hvala Keketu na 10 evra. Pozdrav Amira, ja bi komentirao u čatu, ali još sam na bazenima, mokre mi ruke. Pa instaliraj sebi Google i onda možeš vikat hej Google i onda on cvokne i ti mu rekneš, a onda u tekst pretvaraj samo send. A ma pičku onda. Mirjana 10 eura, poštovani cijenjeni da ne zafali kafe i rižnjače. To ćemo najtru ići u nabavku. Te dresove i štusne i sve. Sa tim dresovima u slučaju da sve kupim i skupim, sa tim dresovima ćemo uzeti dresove. Jebe mu ne bi na fake, eto da se kupi i skupi, šteta. Otićemo na stadion naš u Vitezu, dati tim igračima koji igraju za naš nogometni klub Vitez, svakako ti, što kaže se, njihovu opremu, ali nadam se ja ljudi da će to biti, što kaže se, uspješno, jer ja nismo ništa pokrenuli, da nismo ni završili. Naime, u toj priči da mi to krenemo nekako, hajde hoćemo mi, znate, mi uvijek... Mogu se gosti da ne diraju i od Trebalicu, basni drugama, hvala.
volimo da pomognemo. Možete da se i učlanite u NK Vitez, znači 2 puta godišnje po 30 maraka, jedan član. Znači ako budete željeli da budete član FK Viteza, Znači 15 eura je članstvo, pa ovdje 2,99 maraka. Ako budete željeli da budete član za ovu godinu, članska kartica za 30 maraka iznosi za jednu. A mene gleda 200.000 ljudi, koliko klub gleda? Koliko klub gleda? Meni dresove balam ponese, Saši. Halo, golmana mi povede. Da stoji tam na vratima. Člana u pola godine, znači 60 maraka je godišnji za jedan član, da se odmah ne pobrkamo, ali ovdje se možete i na njihov Facebook stranicu javiti svakako ako budete željeli da postanete njihov član. Jebote, oni nikakve veze nisu imali s ovim sponzorstvom, ova iz Udina našla u kiosku ove papire. FK Vitez svaki, znači ima svoju Facebook stranicu, svake donatore, sve znači što se zbiva na njihovom tom donacijama, oni to ljudi objave javno kao stranicu i u razgovoru našem oni su rekli, u slučaju da mi skupimo novac, ako neki donator ili donatorka želi ili neka firma velika koja bi uplatila sav ovaj iznos za kupovinu, mi naravno njiha možemo promovisati na tom dijelu dresa, njihovo logo ili email iskraćen ili bilo. Evo, možda bi Hanifa preko Amilme uplatila 1000 maraka za FK Vitez, ali neće kad preko ovih lopova se mora. Mora li kako direkt da ne ide preko lopova? Neke inicijale, da bi se oni isticali, ali svakako bi mi to u video, kroz video rekli ko je taj, ali ako ne bi želio ime i prezime, mogu neki inicijali, eto da se nađe tude da je uplaćeno, na primjer, sa njegove strane. Ako ne, naši donatori koji budu učestvovali će svakako biti ljudi promovisani na mom kanalu, jer ja ću se ipak potruditi da skupim taj novac. Nije to ljudi našta, mi smo skupljali po 20-30 hiljada, pa smo uspjeli da ne možemo ove 3000 to je za vas i nešto 3000, hajmo reći, i 3300 za okružimo, 18-19 maraka, hajde sad nebitno, 3300 da skupimo. Mi smo danas, znači... Što kaže Sejke, što ne zaokruži na manje, što na veće? Bili na ručku sa Fehimom, sa Jasminkom, nekako smo samo pričali ono šta planiramo snimati, kako i šta, i oni su odmah ljudi ostavili 100 eura, to da pokrenemo, znači da, što kaže, oni kaže da probijemo led, a stvarno su ljudi... Ako mogu Fehim i Jasminka do Brijesce doći isto ponijeti 100 eura, ja ću ih provest prvo u pekaru na burek, pa u Patin dole na jedan koktel, to me izađe 10 maraka, mogu i bakša ostaviti u tom cenaru. Pa ćemo moramo otići na Glavicu, prošetati gor malo po brdu, a nek ponesu 100 eura. Da im znaš kakvi ljepota ovdje ima? Boga mi država piše. Ljudi napakali i evo, znači prva donacija nam je krenula 100 eura za ove, znači dresove. Tu je 100 eura iz Francuske, Fehim, Jasminka, Curo. Već sam rekla u država ima announcement preko influensa svog, da vidimo. Autobus Ljeskove vode Doboj stoji na peronu 9. Molimo putnike da pripreme karte te da iste pokažu kondukteru pri ulasku u autobus. Autobus polazi u 19:00. Hvala. Eto, čuli ste, dragi putnici, nemojte se samo gurati na vratima. Mnogo svoji razni... Odvalit ćete, skoro čovjek vario. Videa da su to ti ljudi koji uvijek pomognu, tu su ti ljudi koji uvijek su humani, koji žele pomoći. Ali ne samo ti ovi ljudi, nego ja imam mnogu i dobru publiku koju ću u ovom trenutku pozvati da se pridruže ovom apelu, ovom ja isto pozivam. I da naši ja odmah pozivam sve para što imate, saberte, vidite koliko vam treba, ono sve što vam ne treba iz Udini, pošaljite da more gladiti pičku. Mališani, što kaže se, FK Vitez zasjaju ovo ljeto u novoj opremi, što kaže svoj školu, što u novoj. Zasijali su, nije ni akšam zaučio. Znate kad neko čovjek nešto promijeni u životu, tako je njima drago. Malo je ove omladine ostalo i nekako bi red bio da svi poguramo sa strane. Ja sam već rekla u mnogo navrata, mnogo puta da bi naša lijepa Bosna propala, da naše Evrope nije i da ljudi iz Evrope koji su otišli davno, znači koji su se snašli, da kažemo, na stranstvu, da ne pomogu.
Meni, boga mi, Amerike da nije, ja bi propao, ne znam za Evropu. Evropa samo me posmatra, Evropa. Našu Bosnu, Bosna bi propala. Cyber savjetnik za NATO followed you on Twitter. Jebote Twitter, haj na kafu. Jer doista utroši je nekako borba za život. Evo, dragi moji gledatelji. Sad dijaspora razmišlja kakve su ovo šifre. These codes, actually. Gledalci, pratioci, kao što sam već rekla, 100 eura je znači početnici. Počeli smo sa Fehimom Jasminkom. Nadam se ako bude da ćemo u ovome uspjeti ono što započnemo. Već sam u razgovoru sa ovim čovjekom koji nas je pozvao rekla da ne garantujem da ću doista skupiti novac jer ne znam kakav će biti odziv, ali vrijedi pokušati. Neko što su oni rekli... Ja uvijek znam kaki će biti odziv. Sakupljeno. Ma vama hvala što ste se odazvali da snimite i da probamo pokušati da... Meni sam malo žao što on meni ne daje objasniti kome se sakuplja, jer sam prethodno objašnjavao, ali eto, aj nema veze. Da te skupimo novce, znači neće ni to svaki. Mi smo rekli da smo uvijek tu i da učinimo za dobrobit, a pogotovo za dobrobit djece. Jer mi mnogo volimo djecu i želimo da ta djeca budu zadovoljna. Tek ako je tu njihov uspjeh i naš je, jer vidite koliko omladine odlazi, koliko svijeta odlazi, nekako da se malo bolje potrudimo, da sve ovu omladinu zadržimo. Pa odlazi radi sponzora tog kluba da nas ne bi opet pobili. Jer jednom je dopušteno, čuj kako je dopušteno, gledaj sad kako je dopušteno. Vidi da ti influencer godine pokaže jedan sadržaj. Vidi kako je jednom dopušteno. Samo ukucaš ovdje Hakija Meholjić. Izađe ti prvi video i vidi kako je. I da ne bi opet bilo dopušteno, moramo paziti. Vidi sad. Hajde jebimo mater, šta ga sabotiraju. Eno žut OBS. Eno ga žut. Zelen. Crven. Zelen. Google radi. Evo ga i video. Gledaj sad. U krvi meni duša vene od ovijama. Sam da ti prebacim na glavni dio. Dobro je kako ste vi predsjednici. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite? Hvala Kjaketu. Ko će joj kajem, jesu ti lud? Ko će dati ti naklanjati, ti ne ideš, ti naklanjati, ne ideš. Ovo je ono što je on rekao. I onda je počela rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio? Da li nije? Ja ne znam. Nakon naših izmijenjanih nekoliko riječi, rečenica, gospodin Izetbegović je pitao da li prihvatamo zamjenu Srebrenice i Vogošće, jer ima tu ponudu. Mi smo u glas, tad su i drugi učesnici rekli, predsjedniče, ako se nas zvali rad toga, niste nas trebali zvati, jer mi nemamo mandat da mijenjamo teritorije, ni da nam je to dao narod u tome. Izetbegović then... Sačekat će Izetbegović da trenutna država se obrati ponovo. Ova najava polaska autobusa do Boljeskove vode bila je figurativna najava jedne akcije koja večeras počinje u 19 sati na YouTube. Naime, Neču smo od zmaja podrignu, zmaj, hvala jedini što je poškakljila zmaja. Određeni YouTube kanali te određeni YouTube akaunti će imati velike probleme za ono što su radili prethodno vrijeme na YouTube sceni. Eto, znači, svi vi koji ste tu bez oraha u džepu, nemate se čega plašiti. Pa i ovi ostali nemaju se čega plašiti osim gašenja i odgovornosti pred zakonom, naravno. To je to. Hvala uvaženi, poštovani, cijenjeni Amire na pruženoj prilici da se iznesu ove informacije. Fair je ljudima reći pa da znaju ono fair borba. Znači od 19 sati određeni YouTube kanali će imati neke prvo će imati tehničke probleme pa onda da vam ne pričam kak je ovo uređaj, šta je ovo? Pozive i sve ostalo zbog
nelegalni rabota, tako? Treba da svako stoji iza svoga. Hvala puno uvaženi na pruženoj prilici da se ovo iznese. Gledaj kako piše gore, samo nema kosi. Ko kosi, ko vodu nosi, nego samo gore. Bosna i Hercegovina. Znači državac se, dečko, obraća. Gospodin Tarik, hvala ti na članstvu od 9+ mjeseci. Nastavi, šta reče o paščetu? Ended the meeting. Still appalled by the president's outrageous proposal, Akija and the Srebrenica delegation were paraded as war heroes. Heroji Srebrenice, Žepe i Goražda, pa vas molim da ih pozdravim. Poslije toga smo nas uveli na sjednica je trajala. Bilo je to mučno i mi smo mislili među sobom. Tačno se osjeti ovo. Da smo bili frapirani, da ne možemo dođemo sebi, da je li to moguće da smo mi dati, da će nas dati, da će nas žrtvovati. Molim profesora doktora Hajrudina Numića da uzme riječ, gospođa Azra Begić da se pripremi. A participant at this conference was Professor Muhammad Filipović, one of the founding fathers of Bosnia's ruling party, the SDA. As ambassador to London during the war, he was deeply involved in peace negotiations. On one occasion, he discussed Srebrenica with his Serbian SDA, koparticija na Ubuntu. Counterpart, President Slobodan Milosevic. There has been a discussion about changing territories. I haven't been told by Izetbegovic, but I have been told by Milosevic. He has been told. Me, I said, I'm telling to Karadzic, why you want to have the Srebrenica and Žepa? Why the fuck would Serbians, foot never put it. Yes, and he's why we. But he said to me, Karadzic said, I want compact Serbian territory by the Drina River, and I am going to give them Hadžići, Ilyas, and Vogošća. Such an exchange would be. Šteta što ja ove pare nemam gdje povući. Hej, jebim, šta ti sad? Znaš što mi je najgore, Keke, sad oko ovih 10 eura i o prethodni ovih eura? Što tu ne mere se sad povući, nego tu mora tam stajat da se nekad kasnije povuče, a sad moram skontat šta ću. Kad katastrofa živa. Niti se ja kome imamo brat. Gdje si silente šta ima? Change of territory would give the Muslims in Sarajevo more space and routes to other Muslim areas, but General Sefer Halilović was totally against any exchange of 3 Serbs. Kud sam cvijeta blokirao, mogu sam sad 100 eura zatražiti. Jebu me, glupi. Suburbs in Sarajevo for the 3 Muslim enclaves of Srebrenica, Žepa and Gorače. Ja sam čovjek da možemo odraniti. Naravno, on je dosta sa nevjericom slušao ovo što sam ja pričao i bio je uporan u ovom nastojanju da se zamijeni Srebrenica i Žepa za dijelove ovdje u Srbiji. Znači jebu taj plan što iko ima, de to saslušaj Nazor Začes i sprovede dalje, nek se ubija, šta te boli kurac, niti kad koga vidi od njih, ni te interesu, pa ja. S Alijom smo imali razgovor u 5 sati ujutru, otvoren. Zato ja u 5 moram hodat po putu, koliko prikaza. Da spašava žene, djecu i starce, a nas vojno sposobni nek nas pobiju kad nećemo da se branimo. On je rekao da mi držimo još 2 sata, međutim nikad se više nije htio javiti. Ja sam u ovom ratu izgubio 2 brata i oca koji nisu uzeli oružje. Ja jesam uzeo oružje. Dobro večer, Amare Dediću. Kako ste, gospodine?
Amar Dedić, 20 maraka, dobra večer, uvaženi, poštovani, broj 1. Dobro, danas hoću da budem broj 7. Eto, nakon nam palo mi. U Bosni i Hercegovini i šire pozdravljam brata Silenta ovom prilikom Ajžnj i tebi. Vidjeli smo izdaju. I od... Ali... Izdaju od izdajnika, normalno, štaš drugo vidjeti. Izetbegovića i od međunarodne zajednice. Imaju samo dobri i loši ljudi. U svakom narodu. Ali ja je loš čovjek. Vidiš. I sad... Ti možeš to crcat, ali ima jedno priroda, što će nakon što ti crcaš i dalje to pokazivati. Professor Filipović is certain that Oric's army did not fight because there was an agreement between the Serbs and Muslim leadership. To guarantee that there is not going to be defense. So to guarantee there's not going to be... That Muslim... Pa Queen sin je tu, pa naravno, pa čitave tribine su tu. Cvijet će dati 100 eura, ali ti i žena isto mora dati. Meni je žena dala u prethodnih 10 godina kad sam zazinuo. Kad sam zazinuo i naišćilio, obišlo me nije, nemoj se ništa sekirat, nego de mi reci na to mjesto kako sam sad živ. Pa ne more pol godine 100 eura se trošiti. Šta sad trošim? I otkud i dalje 815 kad si rekao da si mi posudio 100 eura? Are not going to defend themselves. To defend Srebrenica. That Serbians are going to be allowed to enter the Srebrenica. Who made that decision? Who was key to making that decision? Izetbegović. Vidiš, znači ne smije se više nikad to desit, nema te filozofije ni nauke da ti namjestiš kravatu i obučeš odijelo i proseravaš teme visokog društva. Nema naslova, tajtla, ni teme, ni descriptiona, ni taga da te od ovog more odvojiti. Zato se nikad nisi ti sam sebe odvojio, no? Držimo da nekako Bosna počne cvatat. A zašto vam kažem? Jer sve više omladine odlazi, sve više stari ostaje, stari umiru, omladina kad budeš gledala što odlaze, da znaš prvi korijen. Odlaze i Bosna i Hercegovina će još malo, ako nastavi ovako, ostati pusta. Ali možemo mi to da pomognemo da ne bude pusta, da nam ostaje naša omladina. Ovako svi svojim pa markica, mi ćemo te pare sigurno sabrati, jer ja znam da imam jaku publiku, da će oni svi želiti učestvovati. Ja sam danas razgovarala sa ovim čovjekom koji je od Jelka Vitez. On je rekao da sve što se bude skupilo da ide preko mene, jer smo mi pokretači ove akcije. Sve jedna marka koja se skupi, naravno da ćemo na kraju iščitati ime prije. Pita Krule koliko treba za dresove da se donese, a nisu printane. Evo, friško slika, moramo ako hoćete EXIF podatke vaditi od slike. Koliko treba za dresove, čovjek pita, ja sam samo poštar. Prezime, ako ne, i iznos naravno koji je donirao, ako neko ne bude ljudi želio ime i prezime, može da kaže neke inicijale ili mjesto odakle dolazi. Ako se već neka firma koja bi željela taj novac, a ima mnogo firmi, nadam se ako Bog da, hajmo da kažem da će neko iz Viteza, znači da će neka firma iz Viteza, jer imamo mnogo jakih firmi. Evo sad ćemo pokazati da li će se neka naša firma iz Viteza oglasiti, da li će se neka naša firma oglasiti da se... Ima li dobrote u njima, da li će... Da i vidimo u novim, kao što kaže, oni našim uniformama, njihove su to uniforme, to nisu naše ikmi, kad obučemo neku drugu majicu, neke druge hlače, osjećamo se udobnije, a tako će se ljudi dragi oni osjećati udobnije u tim. Ja znam da je na današnjem vaktu skupo sve, da se čovjek bori za sebe, da je svaka marka vrijedna, ali tako znam da ima humani i vrijedni ljudi koji žele pomoći, a pogotovo kada su djeca u pitanju. To su mališani, naravno, bez osuđivanja nekoga drugog ili ovo što vi to snimate ili tako ili nešto. Mi smo dobili poziv, na taj smo se poziv uzvratili. Da je bilo možda potrebe, možda bi ljude druge zvali, ali oni su osjetili da mi to možemo odraditi. Zaista interesantno. Od koga ste dobili poziv, u kom momentu i nakon kakvih sve sranja?
Znači radimo što kaže se sve po propisu i danas smo već u razgovoru sa tim čovjekom, poznaje nas iz Viteza, bez obzira. I čovjek kad radi sve po propisu, obično takav čovjek ima 4-5 prijava dnevno od naroda policiji. Kaže šta pričaju, ovo, ono, sa svih strana, mi znamo ko ste vi i mi vam u potpunosti vjerujemo. Tako da se ovi pojedini ne moraju džabe truditi, da govori tamo vamo. Ja sam odmah rekao Hanifi, rekao, evo viš, ovdje je žena rekla, ne moramo se ni truditi, tako da ja više neću ni lajvat, kanal nek stoji, neću ni uploadat. Žena je rekla da ne moram ja, ona će dalje uploadati, lajvat, ja sjedit ću i šuću. Govori lopovi, kriminalci i tako dalje, nego da se ostave po strani, jer meni ne možete opet ću vam reći ništa, ja idem dalje svojim tokom, svojim snimanjem i sa obrazom, što moj Hando kaže, crno po bijelo. I mogu nekad kada kažem... Znaš šta još ne možemo, pored ništa? Ne možemo naći ovaj video kod tebe na kanalu. Moj Hando pravo, to crno po bijelo tačno izgleda. Moram da kažem jučer da kupovina u second hand Selma nekako jednostavno, već sam rekla, snimala sam video, u videu sam rekla kamerman, moj kamerman je sin, kada moj Handije nema, tu su djeca uvijek sa mnom, da li je sin, da li je kćerka, uvijek obilazimo i snimamo. Jel? Međutim, znači imaju i babu i očuha istovremeno. Mog videa dobila sam mnogi poruka iz Udina, nemoj dozvoliti da se ovo radi, da se ovo kalja i da se ovako tamo se oglasio kao nemojte ovim humanitarnim lopovima da dozvolite da dolaze tude, vi ste sigurno sa njima u sklopu. Evo da ti kažem, pošto me redovno pratiš i na mom i na Handinom kanalu, možeš džabe da pišeš tamo po portalima, satr se ti nešto objašnjavajući, ali ništa od tog objašnjenja. Kurac ništa, a vlasnik od tog odmah zove, kaže... šta je problem? Problem je rekao što finansiraš ljude što hoće mi pobiti porodicu. Je li ti hoćeš mi pobiti ili šta je problem? Da vidimo, da riješimo. Kad čovjek viče, nije uopšte on vama ni sponzor, niti on zna to kako ste vi to predstavili. I još na kraju viče, hajte ti žena ovdje kod nas da se upoznamo. Znaš kako smo se fino našli na kraju, to je haos. Ne znam jedino kako ćemo kad dođemo i mi i vi pa da se sretnemo. Ja kao u Selmi, second hand Selma, doista idem često i kupujem ono što se meni sviđa, a ne ono što mi drugi kažu. Nije to uopšte problem. Ima još lopova koliko hoće što idu tako po trgovnama kupovat. Nego samo, nije da se to ne dešava i da nema to. Jebo majk što mi skrijem dim. Nego, nije nikad do sad bilo da radnje sponzorišu lopove koji kod njih kupuju. Bilo je da im račun izdaju, da im dadnu šta hoće kupiti, ali nije bilo da se fale okolo da su im sponzori. A narod okolo zna da su ovi kriminali, to nije bilo do sad. I ne mene, nekako futava situacija da bude i od sad. I nisam rekla da su oni me sponzorisali, tu od toga nema govora, nego sam samo rekla da je tu moja radnja gdje se ja osjećam udobno. Tužba za klevetu. Kleveto sam da su sponzorisali, a oni nisu sponzorisali. Gdje mi je lijepo, gdje su cijene pristupačne i gdje može svak naći za sebe nešto, da li to bilo dijete, da li odrasla osoba, da li djevojka, da li žena, za svaku, znači su pohvalu i komunikaciju. Pa to je nešto što bi rekla sponzorisana osoba. Za sponzorisanu stranu. I jebi ga, šta ćeš, ja tako čuo. I moram da kažem što se tiče tog gaze što kažeš ti. To ti je ad placement. Placement, kad ga ti integrišeš da izgleda ako da je dio situacije, a ne da je reklama. Ko je ovo sad bio? Amar, 10 marak, jeb ga, ode gor, čekaj. Euzu billahi mine šeitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Amar Dedić. Haj, eto, usput crno na bijelo da pozdravim Blondu, Luciju, mladence, Senaidu i Kruleta, komšiju i svu ostalu raju u ćošku. Deba Amare, vrati ocu karticu, nemoj. Doće mi čovjek i šaketaće me.
se zvao, mi smo sa tim gazdom jako dobri ljudi. Čak u par navrata nas je taj čovjek počastio. Možda ste vi dobri sa njim, ali nije i on dobar sa vama toliko. Mislim, bar se nije osjetilo. I kladom, i motorom, i prespavanjem. I njegov je svakako restoran Bistrovo, tako da moram da kažem, prije godinu dana mi smo bili na restoran Bistrovo, promovisali smo to mjesto i vrijedi doista da se odje na to mjesto. Doista koliko su ljudi i respekt ostavili prema nama, pozvali su mene, Hamdiju, cijelu moju porodicu da budemo njihovi gosti, da jedemo i pijemo na račun kuće, da prespavamo, da imaju... Ali nije to radi vas, nego to je doček i ljubaznost ljudi. A nije će oni vama na svom radnom mjestu ulaziti u vaše lopovluke, to ću ja. Sobe, u stvari kućice, one prelijepe sa džakuzi kadom, znaš, ali nisam nikad iskoristila, nego otiću ako bude jedan dan da i ja taj džakuzi... Pa, pazi, zamisli, evo, nisi nikad iskoristila, nisi nikad bila, zamisli na moment da ti i gura i trlja istovremeno. Eto, tako ti oni balončići, onaj. Ne znam kako drugačije, ne mera drugačije približiti situacija. Znam, Smile. Kuzi, probam, brate, ili kad imam besplatno, što da ne probam, da se ja malo džakuziram, što onaj kaže. Pa treba što I čak je rekao meni... Žena se treba s vremena na vrijeme džaguzirati. Ivan Matijaničić. Pa džaguzi. Allah džaguzi Abdullah. To... Abdullah cijevi za džaguzi plaća. Znaš one zelene cijevi što se u kupatilo spajaju. Eno 100 eura. A, ja mislio od onoga cvijeta jebote. Rekao, evo imamo opet šta jest kad ono lažni alarm. De popravte mi račun da ovo mogu. Jel to bogati broju jedan? De reci, jel meni zelena auta, ha? Jel meni? Pitao je mene jednom otac, onaj, za tebe Silente, šta tačno ti dilaš? Nisam znao šta da mu kajem, rekao, ne znam, čovjek dojde ovako guta, rekao, pitaj Boga. Handi da uzmemo kvada, da... Hvala na alertu ako ništa lijepo izgleda. Idemo da snimamo, uzmemo motor, da idemo snimamo, tako da ja prema gazdi i gazdarici doista respekt dajem svaki, a to što vi pokušavate na razne načine da nas okaljate, ali... Eno 100 eura dol na stolu, vidi, cvijete, vidi i dole, ko će prije uzeti? O, gospodine Ibro Zahiroviću, kako ste? Doista ne možete. I moram da vam kažem, to što vi kažete nekog nazivate lopom ili ovo ili ono, meni to ne smeta. Ja da sam lopov, ja ne bi svakom ostavila na kafu 5-10 maraka, ne bi nikog počastila, čak znam i po 50, ali jedan dan... Obično lopovi to i rade. Zato što imaju viška para lopovi, pošto su lopovi kradu pa imaju viška para i onda oni tako časte. Malo se zajebala. Ako Bog da... To ne radi pošten svijet, zato što pošten svijet nema marke.
Inšala, vidjet ćete kad Izudina uzme mikrofon i kad zađem cijelim gradom Vitezom, cijelim gradom Sarajevom, cijelim gradom Zenicom i svim gradovima Mehurić, Mostar, Banja Luka, da ja budem snimala ljude i da ja pitam samo sa strane ljude koliko smo mi ostavimo uvijek iza sebe i da li je ikada ovome falila, znači, tako da nemojte džabe pričat, ali moram da kažem ti što nazivaju lopovom, da oni dođu u slične takve radnje, ukradu majicu, stave ispod ovako onih hlača, pa ukradu jednu čašu. Pa draga Izudina, pa nije zar da od sutra, koji sutra dan? Srijeda danas, znači sutra četvrtak. Od sutra, od četvrtka počinjemo živjeti tako da sam ja u neku radnju izašao i ukrao neku majicu, sam zato što smo tebe ufatili u lopovluku. A kako sam bogat izašao kad imam na nogicu, svezali me ko ćuku, ne mogu makijeti od kući. Kako sam onda izašao? Morao neko drugi otići. Eno opet, malo ne rekao cvijet. Aj, pa to je sad 200 ukupno. E pa jebeno. Da neće biti puno. Haj, popala ćemo ja i Lari. Gdje sam je pauzirao, dobro. Treba malo razgalto u toj donaciji. Haj, dogovorim se ja nešto sa Čikom ovim iz Atos banke. Haj, vaku, ti meni, hvala Silentu na lažnem alertu i još 100 ovih cifara što je pisalo ovdje u ovoj grafici. Haj, vaku, ti meni tam klikneš da ja mogu povući i imat ovih 558 maraka donacija, a ja tebi dojdem sutra u dobu i dadnem joju. Znači, ne bude dnevnica samo 50, nego bude 150. Haj, sklopi, jel more deal? Pa ukradu nešto, a sve glume gazdarice, Tarik, sve glume Filipović, nije Stoja, ali nek se nađe. Pa dobro, pola od Stoje. 2 take, eto te. Pa joj i tebe. Ako bi mogao kleknut, mama. We have a legend here. Kolkački jalerat, brate moj. Hvala uvažnom pošt, pa ja me čini koji god bi donation goal stavio, vi ste toliko bezobrazni da bi svaki ispunili. Hvala Tarku Filipoviću na 50 eura. Oni su, znaš, oni su, ja sam, ja, ti si ti. A boga mi Izudina nikad nije ni žvaku uzela da je nije platila. I čak, gdje god tu... Koji će ti kurat žvaka, šta će sa žvakom, normalno, nije niko nikad uzeo žvaku. Ni umjesto kusura, kamoli. Ljudi kupit. Ako uđem u bez trgovinu, dobijem poklon. Ako uđem u second hand selma, dobijem poklon. Ako uđem u Kineza, dobijem poklon. Ako uđem u evo da pišat. Ako uđem u Waikiki, dobijem poklon nešto od nja. Tako... Da kliknem tam 2 ću ti uje dat. Eto 2 ima. Za sad 2, ali moraš tako. Tako moraš. Ali ne moraš ti ovako digniti, bežiš, ne moraš digniti. Klik.
welcome to the legend of the night. Hej, otkad sam se okotio, nikad PlayStation nisam imao. Hej, hvala ti, brate moj, silenski. Pa čovjek donira ovdje 600 maraka. Pa posla tastaturu njekako od 600. Moram vidjeti na koje je bolje tipkat u VS Codu tam. Evo od srca. Da, Bog da ti. Allah, drag. Ja ne znam šta je u vas lopovluk i šta je u vas krađa. Ajmo sad se u tome, ja znam da je vama mnogima krivo što ja imam jednog najboljeg supruga na svijetu, što imam najbolju djecu na svijetu. Što bi ja takvog supruga volio imat, meni da znaš koliko je krivo na supruga. Moj suprug ne brani meni da obučem ono što vama para oči. A ne brani ni da skineš normalno. Moj suprug je zadovoljan mojim tijelom, a Boga mi se i vi nekako puno gledate. Zato... Zadovoljan je i kamerman čim ide svaki dan. To bi vam rekla. Da mu ne valja ne bi išao. Pojedini me zaobičite. Ne ide sa ćero u ružno, nego u fajno. Ne može se, kaže, ja ružna, ja ovaka, ja sam za sebe najljepša, tako da mene ne interesuje šta vi sa strane pričate, meni je bitno da mene moj čovjek... Nisi ti ružna ovako i generalno, nego mene ne interesuje tvoj fizički izgled, ni ružna, ni lijepa, ni vaka, ni naka. Ono kad se meni i nama pičariš, to, a... Nikako mi se ne meramo, pa to je katastrofa jedna, ja ne znam. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Pa šta koči jebeni? Jedan hilj, vidi. Jedan hilj. Jedan hilj. Refresh. Refresh. Ne štekao ništa, odlična veza. Jedan hilj. Vidi srca ovdje to leti, vidi ovdje. Vidi ovdje srca ovdje. Vidiš li cvijete? Cvijete. Jedan hilj. Ali to nije moje. To nije moje. Jedan hilj. Ko je ovo sad bio? Teorij medija 2 eura. Trimer ne zna držati u rukama. Ne zna da se piše odvojeno. Nepismeni. Hej, hvala na 2 eura. Silent 8000 eura. Da bov dati. Allah drag. Jedan hilj. To nije to moje. Nego je to men samo dato. Na par momenata kratkih. Da ja pokupujem zato što mi treba i to opet ću ja vratam ljudima o tim. Ne treba to meni o ti papir, šta će mi? Nego sam da pouzmem, a ja to vam papir. Znači nije to sad moje da kažeš moje je jedan hilj. Nije, boga mi.
voli, da me poštiva, da me cijeni, da me ne voli, da me ne cijeni, da me ne poštiva i da mi ne vjeruje. Ne bi Zudina otišla ni u Mniću, ni u Šocu, ni nigdje. I Zudina čistog obraza, što kaže. Da i Zudina nije željna pogleda na sebi, jer ih valjda nije imala nikad, onda ne bi otišla. A kad je žena željna da je gledaju, kako se to zove, oni, ne mere mi nam past. Nije Terminator, nego kako zove ono govno? Oni što iskorištavaju samo. Pa dobro, da nije tender kaki, a ja ni ne znam. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Ne kaže džaba stara izreka. Neće kuja dok Čuko ne mahne repom. Neće. Mora kuja. Ode autobus, gdje uvaženi baci bokal vode kroz prozor. Ne smijem ni otvarat prozor, mora biti smile na meraj, pa će mi ulet kroz prozor, istuće me. Hvala Silentu na 7-8 put po 8.000 eur. Ne znam odakle ih vadim više. Ma nešto bilo ti zapalo vam u džepu. Kada žena želi poglede na sebi, onda se obuče izazovno, zavrće guzovima, namiriše se da 4,5 metra oko nje miriše i sva se savija. Ne bi li privukla, razumiješ? A kada žena već ima privučeno i da joj idu ovdje, onda ide po sokacima, iđe mora, a kamol da ide sa nekom savijat i nemoj malim. Znači neće kuja. Neće Čuko. Hoće kuja, a neće Čuko. Dok kuja repićem ne mahne. Hoće neki, ali 99,99% 99,99% Čuka neće dok kujica. Jer mora Čuko znat da more da bi uopšte krenuo. I nemoj mi filozofirat, džaba. Kaže, moj Hamdo nije obražan. Tako nije ni u mene obražan. Ja znam da vama smeta, da ja vama param u pojedinim uši što vi kažete, ali vi mene ipak gledate, mene i Hamdu gledate, jer kako vi ne bi bili da vi mene ne pogledate, da vi mene ne protračate, ne Eto, ja tebe gledam radi humanitarnog lopovluka, a ti samo nastavi to proizvoditi u sve drugo, samo ne u to što jest. Nosite tamo drugim mrežama, ali da vi mene nosite ono što kaže i trebate fino, ja bi vama rekla vama svaka čast, ali vi mene bez veze. Vidim tamo se nešto uzmuhali, Zina kupuje polovno, evo danas je novo, nemojte više kukat. Gledajte Dior majica, Dior kajš, šorce do guzice, tako da se nemojte sekirat. Znači to sve treba Hamdi da se objašnjava. Dokle guzice je šta pokrilo, dokle je otkrilo, to sve Hamdi. To pošto ti objašnjavaš nekom drugom, znači ti si u potrazi za nečim što nemaš. Dajte se jer ovo nema svak. Ali moram iskreno da se pohvalim mojim donatorima, svim koji me redovno prati i podržavaju, koji su novac uplatili prije Bajrama i tako počastili moju djecu, a poseban, znači, selam i... Sad ti bila guzica u ustima i da si pola guzice pokrila, a sad Bajram. Znači, gore je za Allaha, a dole je i dalje za Abdullaha. Rezervacija otvorena. Ima čovjek na bookingu godišnji subscription. Donatorima, a mojoj donatorki Jasmin. Ušao tam jednom, označio Vitez i tamo se automatski godišnje mu skida za što ide u Vitez. Iz Njemačke, koja će ubrzo poslati ovih dana.
Nemojte rigorozni biti, samo molim. Zašto Krul ovo dopušta, nije mi jasno. Evo recimo ovo. Jedan zarez 3.000. Možda ne sabire, dobro, ne, malo fula. Dodaje. Dodaje i ove lažne. Dodaje. Evo ti na Discord da je lažno. Če na Discord šta? Ne imam ja ništa na Discord. Ni privatno, ni ovako. Gdje si šta ostavio? Ili ćeš tek ostaviti? Hvala, ko je ovo sad bio? Ko je tačno, znači sad ovo? Silent 50 eura. Utanjalo! Nemoj provocirati kaj čovjek. Poslati za Valentino torbu. Ne nosim više kinezariju, brate, mili. Ona pukla, kaže mi Jasmini, kaže, Dina, gdje ti je Valentino torba? Reko, draga Jasmina, vidi, sva se raspala ko stara Jugoslavija. Jebo torbu, gdje ti je Valentino? Vada je Zina natura i ono što treba i ono što ne treba, kaže ona. Ma dušo moja, Valentino torba dolazi nova i to original. Idi vidi koliko je para, tvoja će Jasmina tebi poslati, a ovi dušmani nek samo što kaže... Kad ono meni, kako on to reče, ja šćucnu jednom, mora da ustat kad na satu 189 pritisak. Odmah isto, čim tam post kasa očita transakciju, ono mu pip, u mene pritisak skoče. Helać. I nek se pitaju ko je Jasmina. Reko, ma kakvi Jasmina falat? Reko, ma neće. Ma hoćeš, nanosaj se, oni neće to nikad imati ko što ti. I nećemo, tačno, ja ono ne bi uzao kad me ko klavu. Ali ne moramo mi pitat se ko je Jasmina. Znaš koliko meni treba da ja znam ko je Jasmina? Evo ovako ovaj video ovdje. Ajde, da šta god voliš, to izvoli. Tušimo se, tušimo. Dovoljno. Ovo meni govori o 80% Jasmine. Ostalo je plugini. Imaš, ja znam da je njima krivo što ja vas podržajem i mnogi to, ali ništa. I vidim, kaže, grči vam tamo onaj za ušima, šute, rekao, ispo, rekao, dici se odvalio, jedan radi, jedan ne radi, grči, on grči. Jel vam uzela da nam morate Čorlučit pjevat, da nam bude krivo, jel vam uzela novi JBL? Jel vam uzela JBL? Jel vam Fahim JBL uzeo? Ja grči, ha? I jel vas JBO? Ma dobar, rekao, kineski. Jasmina će poslati ima JBL, ima zaslušnika i za mikrofona da ide kup se nov i to najbolji. JBL, Fahimu reci, JBL ima. Nemoj mi onu kinesku marku, ono začas se razvali, nego najoriginalniji ne traži. Ja mislim da ne JBL, ali recimo ipak JBL, pa vidi, moral. Jasmina plaća. Ma reko, da, Jasmina, nemoj se za... Ma to ti kaže, Jasmina, pare nisu problem, para ima, ne može i krava sažvakat. Eto, vidiš. Ma reko, sramota, ma kakva... Krava je probala, međutim, išlo joj nije. Sramota, kaže, ništa, sramota za vas nije. Kad vi ustanete ujutru, radite, nek se svak na više mjesto postavi i nek svak vidi koliko truda i šta treba za to 5 djece. Rekao, Jasmina, Boga mi sramota, nemoj više da te čujem nikad da si mi rekla sramota, to je od mene, od srca i halale i podržava. Mole se tribine da ne tračaju keketa za donacije, molim vas. Znači, ako neko želi burek kod pekare, ima, brate, 1,3 ne meremo samo povući, ali ima. Mi ćemo otići u pekaru reći, mi imamo. Ne meremo povući, ali imamo. Ako možeš ti, eto. Tako da, nemojte keketa prozivati za pare. Nego ako hoćete, moramo otići na burek, ja častim. Da dogod sam ja živa. Nek upiše na teku, pa kad momak tam klikne, platit ćemo. Koji danas ja... More nam i cvijet poslat do duše, da se ne sramotimo.
Jasminka i Fehi, Da nema propast. moram da ih kažem, hvala im od srca na onolikoj podršci, znači izlasci, restorani, pijace, kupovina, svega i svačega su nakupovali, čak poklona za djecu, čak bajramluka za djecu, ma nema da kažem malo reč hvala. Znači i opet kad smo danas krenuli, ne zna se ko će prije u džennet. I što me jebe space. 12 kila šlama se nosi, znači porodici namu Vidio. jedi. Nek se Silente uzeo još jednu tastaturu. Viš što jebe space, ne mereš nikako. Šlame ljudi, 10 maraka, 120 maraka. Gajbica od šlama, rekao, može li kila? Ne može kila, daj čitavu gajbu, samo tovari. Nije bek cicija, jebote. Hoćeš torbu, rekao, hvala ti Jasminka dušo, moja Jasmina mi obećala, Boga mi torbu, ne bi tebe. Hajde ti Jasmina nešto kupi, rekao, Jasminka kupi nešto, nemoj, Jasmina je sad obećala, ako bude meni potrebno, ja ću vas nazad, meni je potrebno, šalji pare i ne pitaj. Kaj je ona meni, Kjeva, draga, eto tebi turio to tamo u Svitnjak, šuti bež, rekao, hvala ti žena, da Bog da ti, ali. Ništa. Kaže, one samo slobodno reci šta god vama treba, tu smo. Gdje su pare od ovog, gdje su pare od onog, vi ste ju uručili, onaj ko je dobio za koga ja sam uručila, za koga su bile namijenjene, drugom su proslijeđene i tako da sam završila. Tako, boli nju pička, znači što fale hiljade, to nju sikir ne tangira. Što se tiče onih para koje sam ja imala. Ono što je ostalo mali ostatak, tu sam ja dobila svoje djeci da potrošim s halalom. I ja i Bogam potrošila s halalom. Otišla u shopping, kupovala se ja, brate. Ti sebi halalila i onda otišla potrošila. A prvo halalila ih sebi. Prnja, čitav ormar, pun prnja, ne znam šta ću obući. Da imate, brate, šta gledat, znate ono, jedan dan ću ovako, sutra ću onako, jedan dan ću hlače, drugi suknju, treći mini, četvrti šort, pa ću onda u kostim, pa ću jedan dan na more, na bazen. Vidite šta je ona... Pa meni je želja ukucat sebi tako sliku, ja video od žene ili cure što se trudi sebi otklad para nabaviti pa kupiti sebi to šta da na nešto liči. Meni nije uopšte volja ukucat sebi ono što sve ima podmilim Allahom u životu pa more već to uzeti i ne razmišljati o tom. Ja sam malo ovako lud i poremećen pa mi daje ono što je za pičke materne, a ne daje mi ono što je sad normalan svijet. Prirodna žena. Ne silikonska žena, nego prirodna žena. Handa ima pored sebe prirodnu ženu, mladu ženu, lijepu ženu i uspješnu ženu. Po čemu nešto po svemu, Boga mi izgraditi grad na današnje živote. Žena guvernir. I Petro Zlatni, djeci, svi kažu danas Boga mi Zenica, oj, Zedina, nikad se ne bi rekao ti si njima sestrama, rekao kakva sestra, 40 gazim, ali ne dam se, rekao ja, još ne da se ona, svakom. Kaži Hando, ma samo se sredi, meni si najbolja, samo se utegni, ma rekao, ne kucaju dušmani i tako, vala. Samo ti, što bi rekao jedan čovjek, da se pizdurina oslika i nemoj se sekirati. Što uže ono fino, da se sve fino brazde vide, da mogu ljudi procenjivati kako bi šta bi. Jes, moram da se i danas zahvalim. Da mogu, ima možda ovi što 3D modeliraju pa da mogu sebi ocrtati kod kuće. Dogovor FK Vitez, kad smo se dogovorili, ja sam već javila da smo dobili 100 eura, kaže nisam ni sumnju u vas. Ulazimo mi u diskoteku Label, znate ono, ulazimo. Diskoteka je Label u našem Vitez, ali Night Club, Nightlife Vitez. Vitez.nightlife.ba. Daj ole začas domenu nam uzmi tam, nek se propagira. Kako? Zaokupirala se djecom, ja u te diskoteke ne izlazim, samo sam jednom izašla kad sam se udala i to više nikad u životu nisam ušla i nekako hajde danas u diskoteku Label mi ćemo na kafu, sok, stvarno, Hamdija zovnu kafu, sok i veli da počasti svi u tu koji su bili, međutim vlasnik diskoteke Label, moram da kažem da je... Što ne može live u Njemačkoj? Live u Njemačkoj ne može zato što si ti u Njemačkoj, a Samir je isto u Njemačkoj pa se on trudi da to tam reporta sve. Ali nema veze što on to tam reporta, imam ja website sa sve jednim klipom i liveom što je ovdje objavljen, pa ne mere to reporta, to se ipak indeksuje na Google, a on vam džaba gubi vrijeme. Čovjek humanista, da je učestvovao na mnogim humanitarnim koncertima i dan danas. Da mu Allah dragi. Da učestvuje na svim tim koncertima, da pomaže koliko može. Ne može tebi čovjek dati kožu svoju. Kad i on ostvariva, i on znači mlad je, žena, djeca, sve to treba obaveze poplaćati, ali uvijek izdvoji neki dio novca koji daje za humanitarne i ja mu se od srca zahvaljujem i na današnji. Da mu Allah dragi podari. I jučer čak smo bili na kafi tu i jučer je nas počastio i danas nas je počastio, kaže kuća čast.
si za takve goste, moram da ti kažem. Kuća. Hvala ti od srca, ja te iskreno nisam poznavala, Hamdo te poznaje već duže vremena. Tako da je naš grad, vidite, gdje god mi odemo, imamo Bujnuma, gdje god odemo Zenica, imamo Bujnuma, Sarajevo imamo Bujnuma, Tuzla, Banja Luka. Mene obično šutaju gdje god unidem. Nigdje što kaže, narod nismo gustom zatvorili vrata. Svi bi vi volili da smo mi gustom vrata zatvorili, ali mi samo idemo maš. Volili bi mi da sad ima neka situacija da možemo reći oni su zajebali tog i tog, nego nema, mi se pojeda smo se živi što ne, a da nam je. Ne ureklo se što kaže naš narod, gore i dok dođemo do vrha, tu nam je ikra dovoljno na življenje, ali moj je cilj da od danas pokrećemo apel da skupimo 3200 maraka, da kupimo svu ovu opremu. U slučaju da ne skupimo, nema veze, niti su oni meni dužni, niti sam ja njima, onaj iznos koji ja budem skupla, ja ću predati. Ja isto pokrećem apel, ako bi mi banka mogla dati 500 miliona maraka kredita, treba mi, apel pokrećem, ako bi mogli odbor direktora zasjest, pa... I to će biti odrađeno videom, ali ja se nadam, ako Bog da nismo ograničeni s vremenom, ni na dan, ni na dva, evo nek bude mjesec dana, od današnjeg dana do mjeseca. Ako može jedna Visa Gold i 500.000 marčica dostupnih za šta hoćeš. Ako može, zamolio bih odbor direktora. Mjesec dana da probamo skupiti taj novac, da dam prostora svima koji žele učestvovati, svi koji žele učestvovati bilo kakvu donaciju, da li marka, 2, 3, 5, 10, nije bitno, da li želi ručno kod nas donijeti, da li želi... Ja vam mogu, ako hoćete, graha nabrat u kesu 1 kilu, pa vam dat, morate sebi skuhat da ne budete gladni, a više nemam, boga me. Preko nas, bilo kako možete pozvati za svaki dogovor 061744131, to je naš jedan jedini broj koji koristimo, onaj broj koji je bio taj... Ja bi nazvao, boga mi, ali vid. Jer nam je potrebno radi naši ljudi, tako da 062727125 možete nas dobiti samo na WhatsApp i Viber, na telefonski nas ne možete dobiti jer nemamo tog broja. Sigurna sam da će biti odziva, jer nisam nikad ništa pokrenula, iako sam ja rekla nekako ću se malo udati od informacija, ali neću, evo idem opet. Idem ja opet na sve ili ništa, pa šta Bog dadni. Što kad je pišaš toliko puta u live, mora opet pišaš, što kad je pišaš toliko puta? Što pišaš? Od čega pišaš? Šta si uzo, pa moraš ići pišat? Šta? Šta si uzu alkoholičaru, pričaj. Ja znam ja da će biti, šta ćete sad nahapat. A brate, mora se živjeti, nemojte tako. Moram ja živjeti, pa moram se ja napucat. Što kaže moj Hamdo, mora i one, mora napucat. Polovi golovi, nemojte tako pričat, što kaže se. Vi samo pošaljite i da mi tu djecu obezvijednimo sa ovom opremom. Šala je mala, svi mene koji prati, znači oni šta ja govorim, tako da je pojedinima u krvi. I za ovo ne bi se toliko zauzela da djeca nisu u pitanju, ja mnogo volim djecu, svačiju, a moja bi najveća bila želja kad bi ja to ispunila i kad bi ja taj snimak odradila sa njima na terenu, u gradu Vitezu, na našem stadionu, i da ja njima vidim sretne i zadovoljne. Tako ljudi, od danas, kogo želi Bujrum, ja se na broj telefona, marka 2, opet kažem, nije ograničena. Kogod bude želio da se iščita, iščitat ćemo, kako bude želio, bude anonimna, bit će anonimna, njemačka, pravnik ili ovo, nije bitno. Uglavnom, sve uz dogovor. Ako se javi koja firma da uplati ovo, ako bude zahtijevala da se njihov logo radi na tim dresovima, ovdje su svi u dogovoru da se može to. Ako bude neko želio da se, znači, bude njihov član, možete 30 maraka pola godini, pa Bujrum, humantarci, hajmo sad da se pokažemo, ne navalimo da u što kraćem roku, ne znam, ako bude na pati, iduće, ako je ne bude, neće. Oni koji budu učestvovali imaju pravo da pitaju to. Oni koji ne budu učestvovali, molim bez glupih pitanja. Theory Media.
Ja više ne znam. Ja više ne znam koju donaciju jesam pročito, koju nisam. Teorij Media 5 eura. Gdje on? Moram muziku mijenjati. Viče Krule, u tebe ured 1000 u čatu, jesu li to kupovni ili ovi pravi? Malo manje ima gledalaca neg maraka, što vam nije lijepo, ali dobro, hajde, pritrpit ćemo se. Hvala gospodinu Marku Petroviću na 6 evra, najjači opis profila na LinkedInu. I also do some stuff for Google. Pa ja, some stuff. Ima, možeš kontaktirat da verifikuješ stvari. XXV Holdings. Ima ovdje what we do. The new company called XXV Holdings Incorporated will own the equity of each Alphabet company, including Google. The structure legally separates Google from Verily, Nest, Waymo and other bets. 3rd June 2025, ne? Envera, da Bog da ti Allah, nazoveš njih, pitaš, radi li uvaš čovjek iz Brijestice, šta god. Metal podove, unosil drva da naloži. Dokle šta i kako, tako da se nemam kome ispovijedati sve svojim donatorima. To je moje i ja ću određivati kako onako nalaže. Moj donator ako kaže evo 100 eura i da me za 5 dana napita koliko je se skupilo, možemo znati, možeš znati. Drugi čovjek koji nije dao marku, nemojte me pitati dok ne dođe kraj. Svi moji donatori znaju kakva sam ja osoba, da ja to sve pošteno ispoštujem, jer nijedan... A šta ćemo sa pravilom Zakon 74 stav A tačka G pod član 1.9 kokanter. Zabranjeno varanje publike na YouTube. Šta ćemo s otim? To džaba ljudi pisali. Moj donator se nije javio, nijedan moj donator kad se nije javila da je nezadovoljna, sem ovi alapača. Eno vrijeđa, eno uvrede. Nemojte meni šta pričam, ne smijete, ja sve jača, mašala ne urekla, za sve bolja i bolja. I tako, ne znam šta da vam više kažem, nego hajmo sad pohitite, šaljte, skupim te pare i da idemo na stadion, da ja to lijepo izvedem. Šaljte! Ja znam, trudite se vi da budete Izudina. Izudina ne mere biti niko. Ne mera. Pišete na papir, pa čitate. Izudina ima u glavi. Kad bi ne znam ti kakvi napor uložio, to nema. Gledalci, pratioci, ljubi vas vaša Izudina. Elmica moja, nadam se ako bude da će drugi video biti još ovdje, da ja idem to kup. Do sljedećeg viđenja, vidimo se. Ode humanitarni lopov i sad kako ćemo sad mi naći se? Ha? Vi iz FK Vitez sa SDA sponzorima. Kako ćemo se naći? Meni bi ženi godila neka Škoda crna ko u policiji, pa bi ja možda obrisao ovaj video. Ako imate dži na otpadu, ja oduzeto kome, eto, ja se ne bi želio. Škoda.